औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमरान खान साहब के बारे में और हम देखेंगे कि क्या वाकई ही हमें इन दिनों में इमरान खान साहब की बेल होती दिखाई देती है। इमरान खान साहब को रहाई कब मिलेगी, उनकी मुश्किलात कब ख़त्म होंगी, इन तमाम चीज़ों पर हम बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगी कि आगे आने वाला वक्त कब तक उनके लिए मुश्किल है, उनकी मुश्किलात कब ख़त्म होंगी और उनको कब जो है इन तमाम चीज़ों से आज़ादी मिलेगी। तो डिटेल के साथ अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो लोग मुझे मैसेजेस वगैरह करते हैं, आपको मैंने हमेशा बताया है कि ये एक पेड टास्क है। बहुत मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको डिटेल में रहनुमाई दी जाती है। बराए मेहरबानी बार बार मैसेजेस करके टीम को तंग ना किया करें, ठीक है। पहले आप लोगों को डिटेल के साथ ये चीज़ बता चुकी हूँ कि खान साहब का जायजा जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत जायजा है, लेकिन मैंने बार बार बताया कि जनवरी 2022 से खान साहब के जुपिटर में वीनस की दशा चली थी। वीनस की अंतरदशा जो है खान साहब के लिए बहुत मुश्किल हुई और मैंने आप लोगों को ये भी अपनी प्रेडिक्शन में बताया था कि जैसे ही अप्रैल में ट्रांजिट होगा जुपिटर का और राहु की क्लोज डिग्री पर जब वो जाएगा तो पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। पार्टी को बैन भी किया जा सकता है, पार्टी पर पाबंदियां लग सकती हैं, पार्टी वर्कर्स की मारदार पकड़ डकर ये सारी चीज़ें होंगी और हो सकता है कि पार्टी हेड को जेल की सख्ती भी झीलनी पड़ जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वो तमाम प्रेडिक्शन मेरी एज इट इज़ एक्यूरेट गई। तो आज मुझे बार बार मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि खान साहब के लिए कब सूटेबल टाइम आएगा। भाई मेरी पिछली वीडियोस उठा के देख लें, मैंने आप लोगों को बड़े ही ओपनली बताया था कि राहु का ट्रांजिट जब होगा, राहु इस घर को छोड़ेगा तो वो खान साहब के लगन के मार्स को 1 डिग्री पर हिट करेगा तो खान साहब के लिए मुश्किलात का आगाज़ हो जाएगा। खान साहब को वहाँ पर मिलिट्री केसेस का सामना करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अब जब वो इस सेम डिग्री पर आ चुका है और मेरा बताए हुए टाइम के मुताबिक सितंबर अक्टूबर का महीना भी मुश्किलात का ही महीना है। अब तो वो आप कहें कि इसका आगाज़ हुआ है केसेस का। तो मुझे बार बार मैसेज आप कह रहे हैं कि जी खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है, मैं कब तक देखती हूँ खान साहब की रिहाई को। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि खान साहब के लिए अभी आसानी नहीं है, ये तो मुश्किलात का आगाज़ है, ठीक है। आसानी अभी बहुत दूर है। खान साहब अब अगर वक्ती तौर पर एक केस से निकल आएंगे, दूसरे केस में पकड़े जाएंगे, एक केस से निकलेंगे, दूसरे से निकलेंगे, तीसरे से अगस्त का महीना उनके लिए जान के लिहाज से भी मुश्किल महीना था, जुलाई अगस्त का जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर हो सकता है कि उनकी हेल्थ भी कुछ डिस्टर्ब हो जाए, हेल्थ डाउन भी हो। सेकंड में मैं आपको बताती चलूँ कि खान साहब को फौरी तौर पर रहाई मिलती हर चीज़ से मुझे दिखाई नहीं देती है, ठीक है। हाँ, 20 सितंबर के बाद उनके लिए कुछ हद तक आसानी होगी, ठीक है। 20 सितंबर के बाद उनकी मुश्किलात में कुछ कमी होगी और मुमकिन है कि रहाई की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले मुझे खान साहब के लिए रहाई और ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। अगर एक से छूटते हैं दूसरे में फंसते हैं, मुश्किलात उनके लिए बढ़ती जाएंगी और ख़ान साहब का अगर इस महीने को हम उठा के देख लें तो ये बहुत मुश्किल तरीन महीना है। यहाँ पर उनको नित नई मुश्किलात बियर करनी पड़ेंगी, अवाम उनके साथ रहेगी। बार बार मुझे पूछा जाता है कि उनकी ये क्या कैदोबंद बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, कैदोबंद उनकी बहुत लंबी होती दिखाई नहीं देती है। जब उनको अरेस्ट किया गया उस वक्त एरी साइन जो था वो तलू था
اور جب ایری سائن میں کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہوا کے رخ کے ساتھ چلتا ہے. میں نے اس وقت بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جس طرف ہوا کا رخ ہوگا اس طرف کو فیصلہ ہوگا، اور جتنا عوام پروٹیسٹ کرے گی، عوام سامنے آئے گی، اتنی ہی چیزیں جو ہیں خان صاحب کی فیور میں آتی جائیں گی، فیصلہ خان صاحب کی فیور میں آئے گا. اب حالیہ دنوں میں اگر دیکھا جائے تو لوگ کافی ایکٹیو ہیں، وکلا میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنی مرکری کی ریٹروگریشن میں بتا دیا تھا کہ مرکری ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے. 24 اگست سے مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا. 22 اگست سے وہ اسٹیشنری میں چلا جائے گا اور وہاں سے چیزوں کا آغاز ہو جائے گا. وکلا جو ہیں اٹھیں گے، اور کچھ آئین یا کچھ کیسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر جائیں گے. سائفر کیس جو ہے یہاں پر انٹرنیشنل لیول پر جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں چلیں گی. ابھی خان صاحب اگر ایک مشکل سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں پھنستے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی مشکلات ختم ہو جائیں گی. اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جوپیٹر میں جو وینس کی دشا ہے خان صاحب کی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کروشیل ہے. وہ 2022 جنوری میں شروع ہوئی تھی جب خان صاحب کو سیٹ سے اتارا گیا تھا. اب سپٹمبر 2024 میں جوپیٹر میں وینس کی دشا ختم ہو کر جوپیٹر میں سن کی انتر دشا سٹارٹ ہو رہی ہے. تو سن خان صاحب کے لیے ایک اچھا پلانٹ ہے، اور جو سپٹمبر 2024 سے خان صاحب کی زندگی میں ایک ٹویسٹ آئے گا، ایک نیو ٹرن آئے گا. تو یہاں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال مشکلات بہت زیادہ، تب تک تو مشکلات ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی 31 اکتوبر کو راہو نکل جائے گا خان صاحب کی مشکلات میں قدرے کمی آ جائے گی، چیزیں قدرے بہتری کی طرف چلیں گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، خان صاحب کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوئی، خطرہ ختم نہیں ہوا. ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ان پر کیسز جو ہیں وہ بھی چلیں گے. تو ان میں سے کسی چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، یہ تو ساتھ ساتھ چلیں گی. باقی جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ خان صاحب کے لیے ایفرٹس کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہتری کرے، اور جو ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ بھی کرے، کیونکہ پاکستان کو بھی میں بہت زیادہ مشکلات میں دیکھ رہی ہوں. تو یہ ہمارا ملک ہے، جب تک ہم اس کے لیے ایفرٹس نہیں کریں گے، ان کے لیے ہم اٹھیں گے نہیں، دعا نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے خان صاحب کے اچھے ٹائم کے بارے میں آپ کو بتایا. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.